যিনি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং খাইকা এবং মো মিটিং গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত जों नाहार गाइजे पहिलानो फाइनाय जून मासनि सेकेंड वीकनि बिसिंगो जों जिनि प्रथम अधिवेशन आसुगनान बागै इसी मिटिंगो सिद्धांत नारगोन এবং মো সিদ্ধান্তনো जों फॉर्मली कैसे लेटर रुबै काउंसिलनि जे चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मानि अफिसर जिनि प्रस्तावनो जों पाठकनाय सो दैट एमडीसीज रो सरकार ते बिरोधीनि बरग्रक जनस्वार्थ संश्लिष्ट बरगनि लोगो हामारिनि प्रश्न अनुसंधानी आलोचना खालायनायनि बागै अरो तामुंगि दं येम रक्ताम काम खालायका आगि तामुंखा आबुक ताम खालायनाय मरगनो प्रश्न उत्तर लायनायनि बागै डेमोक्रेसीबो संसद अब माचलि हयছে अधिवेशन मांग हयছে काउंसिलनि बाहायनो अधिवेशन जों दिनै अब सिद्धांत नाहाय नम्बर 2 ताबुक नरगनुखना जे विलेज कमिटी नि मेयाद पाइखायছে इलेक्टेड विलेज कमिटी नि मेयाद पाइमानि परे ताबुक किन्तु राज्य सरकार बीजेपी एवं आईपीएफटी नि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरक विलेज सेक्रेटरी रंगनो एडमिनिस्ट्रेटर चंगै विलेज कमिटी रगो डेवलपमेंट नि सामुंथां गोबांमा दुर्नीति नि कक फायो रां सामुंगो नांगेनि कक रक फायो मरगनो रगैजों नायखा जे तिप्रामथा जों एडिसिओ क्षमता फायमानि परे nominated एबा selected members of the village committee ni kaisa list जों सनामका एवं notification नि बिसिंते 163D rules a rule नि बिसिंते honorable CM of TTA ADC bo committee गठन खाइमो एवं ओ पावर नो यूज खाइ 1993 ओबो एकी भाबे District Council Village Committee nominated by ever selected members on the Klaika. Sangomo Klaika 2000 year 2000 of Wahi Klaisa Kait Azorowa IPFT Prothom Nija IPFT Boro ADC Komota Paimani Yagulo Borok Wahino nominated members by Village Committee Klaika. Mo third times in Klaika. অনেক জায়গা রাজ্য সরকার মনতেই রাজ্য সরকার মন্ত্রীরা গোবাংমা কক সামানি উলো রাজ্য সরকার এবং এডিসি नि যে প্রশাসন जों थांनाय बृहस्पतिबार थर्सडे ऑनरेबल डेपुटी सीएम बरमगोनां जिष्णु देबबर्मानि चेम्बारो आरडी Secretary Government of Tripura, Secretary Agriculture Department, Director Tribal Welfare, Honorable CM Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Honorable EM PWD, and EM Agriculture, Tribal Welfare and Industries, Singh Palmili Village Committee जे नोटिफिकेशन नि बिसिंते एडीसी जों खालायरिमानि अमनति ककंखा एवं आरो राज्य सरकार बाय कक सालाई अमन थिगंखा जे 163 डी रूल्स मुताबिक जे कमिटी खालायमानि मो कमिटी वैलिड फियाबा पॉइंट नंबर 1 जों जे नोटिफिकेशन थिकलायखा पॉइंट नंबर 1 आ नोटिफिकेशन नि बरो गामनो अमेंडमेंट नायखा পরিবর্তন খাইদি কারণ একটা ইলেক্টেড বডি ন অম সিদ্ধান্ত না হারমান পিয়াবা जों साका in the past in the year 1993 and also in the year 2000 already using this rule both the administrations borok village committee গঠন খাই village
committee ni samung porijalona khlaikaiche tabuk tang mayan. However, at the best interest of the people in ADC area, Sangbarono Saka, okay, if you want so, we will come out with a corrigendum as a slight modification to each point to modify claim. I'm sure tini ni salu kichukhon age no china corrigendum abo phaika ebong a corrigendum state government no path of and we hope mong corrigendum ni pore state government bini control je tongnai SDM BDO ebong DM rogno bo notify claim. At the same time sing to chini zonal development officer sub zonal development officer no sing already je committee ro approval manmani sing abor hot pai khitse to omoro sing siddhanto na te kaisa sing tini nitigoto siddhanto ebong political decision na harka sini zonal tabu pasta zonal to ADCP singo pasta zonal not sing tabu teibo bare ruoi te duita katal zonal stan total sini 7ta zonal enthana West Zono Sannukha state government ni duita DM aro khobja sinike kaisa se zona West Zonal lo West Tripura ni DM botongo Sipai Jola ni DM botongo state government ka bono 1-to-1 correspondence kahamunan bagi communication and better understanding good administration ni bagi Sing West Zone no bagi West Zone and Sipai Jola Zone sumbuklaisi. Same time South Zone of Sannukha aro bahaino hai Gumoti DM abong DM South phayo. Bonobo sing bagai South Zonal no bagi duita zone phaijinai tabu South Zone by Gumoti Zone. Ahiklai 7ta সাবজোনাল নি ক্ষেত্রে বসেন নুখা যে ব্লক বাই সাবজোনাল ন এট পার তন্নানি চেষ্টা খালাইছে আবনি বাগেই নিনি 10 সাবজোনাল ন বসেন বাগেই আরো লালজুরি সাবজোন কাইসে কাতাল নকরি ফাইনি 10 দানো খাগি ইয়াঙ্গো বাহিনো নিনি করবুকনো বাগেই শিলাছড়ি kaisa katal subzonal phainiga duita angka khumlung subzonal no bagi changorobo belbari subzonal kaisa phaini tei kaisa ahino jeng gondachora subzonal no bagi roishabari subzonal khlaijini ge 4ta subzonal katalbo jeng creation ni bagi tini siddhanto na tai kaisa oro jeng o siddhanto robo mana halaika je fainai arthik boraddo ja tongmani bising health care chini bagi belai nangmani tabu corona virus o gobang mo borok infected ni tong thibo tongmaise whereas chini khumlung headquarters o je kherengbar hospital tongmani bini specialization doctor ogni sangkabang expertise oro tongoni jongyai abu jini manpower ni kabang ma shortage tong chini borok nogni sakhamno naharei jeng tini siddhanto nahaka joro ontoto gynecology ba child specialist abuno borok ingrezi term bai to bong terms tong borok tamsa ono pediatrician tarpor general surgeon medicine specialist omorok nangnai additionally jengte bosaka ontoto urology ba ophthalmology mokolni omorok no recruit khayapano ontoto visiting doctor tuই যেমন কলকাতা চেন্নাই নি ডাক্তার আগরতলা নি বিভিন্ন নার্সিং হোম পাইবর অর চিকিৎসা খাই ফি নাহারো जों चिनी हेल्थ नि EM
ताकु कमल कलैनो जों इसी मीटिंगो परामर्श रलाई सालायमा बिसिंतै बि दप्तरनो तेबो क्राक खाइनन बागि जों दिनै सिद्धांत नालेखा जे आमति विजिटिंग डॉक्टर एटलिस्ट फॉर यूरोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी अमरं बागि विजिटिंग डॉक्टर तुबुनानि जोंहा व्यवस्था मा खालायनाया गक सालायगा उनाव नुखना और गोबांमा प्रस्ताव दिनि फैगा एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थेके वाक रो गोबां थैगायजे आ थैमानो जों साजागे जों नायो जे बरक वाक रुइ जारा रुजि रोजगार खेनि बरनि they have been affected badly mo borok rongni kogno जों wan subi jeni borok rong kogno wan subi je veterinary officer এবং veterinary field ote bo borok deploy khlai ontoto contract basis opano जों new khlai gobang ma am chayo am tikai jeno wak tok ta thidung bono naikani khainin bagi recruitment ni bagi bo जों kaisa सिद्धांत नागा अम्बो सालायजाका जे एडीसी बिसिंगो तेबो टीसीएस ऑफिसर जे पोस्ट जेमन जोनल डेवलपमेंट ऑफिस आ ऑफिसर अबो टीसीएस ग्रेड 1 नि पोस्ट सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफिसर इट इज फॉर द टीसीएस ऑफिसर्स नॉर्मली अबो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नि बर फैसाल चीनी प्रशासन नो तेबो स्ट्रांग खैजन बगे जों राज्य सरकार नो adequate numbers of civil service cadre ni borok rohornan bagi जों सिहरनाय morok no tinini chini executive committee meeting जों resolve khlaika and we are hopeful that once we get all this manpower what we require chini administration table smoothly current financial year जे रां फाइमानि मनो जाय जायखि जों खरस खालाय लुको हामारिनि सामथां हामबाय